Hello, dalam video ni I akan ajar you macam mana nak tambah dash, okay? In my previous video, I tunjuk macam mana nak buang dash. So sometimes kita nak tambah dash, alright? So ada 3 cara, sama macam cara buang dash. So we're gonna start with replace ataupun gantikan. Alright, let me kecilkan my face. Okay, so replace ni adalah formula, okay? Kenapa I akan ajar you cara yang susah dulu, which is guna formula instead of guna shortcut, which is Ctrl+E, is because kalau ada perubahan kepada you punya IC ataupun you punya data, formula tu akan auto update. Tapi kalau you dah guna shortcut and then benda tu hard coded, you dah tak boleh tukar. So saya akan tunjuk dulu cara guna replace, okay? So you type equals to replace ataupun maksudnya gantikan. Dia tanya alt text, alright? Alt text maksudnya this one lah, okay? And then start number. Start number ni maksudnya you nak letak dash tu dekat nombor yang keberapa, okay? In this case, kita nak split dekat karakter ataupun number yang ke-7. Kita nak letak dash tu dekat karakter number yang ke-7, okay? And then dia tanya how many number characters. Okay, yang ni you letak kosong sebab you tak nak letak apa-apa karakter, you nak letak dash. Okay, and then dia tanya what is the new text. Maksudnya apa benda yang baru yang you nak letak, which is in this case dash. Okay, and then you tutup bracket, you tekan enter. Betul tak you letak dash kat situ selepas karakter ke-6, and dash itu adalah karakter yang ke-7. Alright. Tapi kalau you perasan, this is not our format of IC. Ini bukan format IC kita. Kita kena ada dash lagi satu lepas nombor 54. Okay, so kita kena buat replace 2 kali. Okay, so what I'm gonna do is I akan type replace lagi sekali dekat depan ni. Okay, and then dekat belakang tu I akan letak 10. Kenapa I letak 10? Sebab dash yang kedua adalah karakter yang ke-10. Okay? And then dia tanya kita nak letak number characters ataupun what is the new character. No, we're not gonna put any character, but we're gonna put a new text. Okay, kita akan letak new text, benda baru, which is dash. Okay, and saya tutup bracket. Tada! Jadi tak? Okay, so IC kita dah complete, dah ada dash. Kita just tekan double click untuk dia follow formula yang dekat atas tu. Okay, so if in the case that kita kat sini bertukar jadi 2678, dia akan auto update jadi 2678. Alright, Ctrl+E. Ctrl+E ni cara kedua adalah autofill. Cara kedua ni sangat simple, saya sangat suka. Senang je, you just type apa yang you nak and then Excel akan follow ataupun copy and autofill. 8629-54-2678. Tekan enter, alright. Dekat sel yang seterusnya baru you tekan Ctrl+E. Tada! So Ctrl+E ni dia akan copy sebiji apa yang you type dekat atas tu, alright. Cumanya like I said, yang ni hard coded, maksudnya dia dah type. So kalau ada perubahan, okay, kat sini contoh 866 contoh jadi 99. Nampak tak? Yang ni berubah, yang ni tak berubah. Okay, I just want you to remember that lah. Kena ingat lah. Okay, the last one, cara ketiga adalah format. Format ni senang sahaja. Saya akan paste values, tukarkan jadi number, buangkan daripada decimal point. Kat sini, you just highlight je the whole area, right click ataupun klik kanan, tekan format cell. Kat format cell ni, dia tanya you nak format macam mana. Apa-apa pun you boleh tukar. So in this case, kita nak formatkan nombor kita custom 0012. Okay, letak dash 12, letak dash 1234. Nampak tak sampel dekat atas ni? Itu adalah contoh hasil yang kita akan dapat lah bila kita format nombor kita macam tu. So saya tekan OK. Tada! Dia dah tukarkan format. Okay, data kita. Format ni, dia punya dash tu tambah apa yang kita nampak kat sini, tapi data original dia tak bertukar pun.
So itu 3 cara untuk kita tambah dash dalam IC. My previous video was cara untuk buang dash dalam IC. Super simple, super quick. I hope you like the video and it's helpful for you. Jangan lupa like and subscribe and I'll see you later.